তো হ্যালো বন্ধুরা, এখানে কালাকার মিউজিক চলে এসেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এখানে স্পিকার চেক করবে। তো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো তোমরা। पहले भी हम थे, कल भी हम ही रहेंगे। न हमारी कोई जगह ले सकेगा, न हम उसे अपनी जगह लेने देंगे। ओनली फॉर वन, नंबर वन।